Latihan speaking untuk pelaut plus 72 kosakata bahasa Inggris di kapal as engine cadet. Latihan speaking kali ini menceritakan kisah tentang seorang engine cadet ya, beserta pengalamannya. Ikuti saya, kita baca kosakatanya. Sebuah kapal, a ship. A ship. Itu sebuah ya, a ship. Membutuhkan require. Require, penggerak atau tenaga penggerak, propulsion. Listrik, electricity. Ruang mesin, engine room. Ini adalah tempat kerja, it's workplace. Tanggung jawab utamanya, primary responsibility. Oke, next. Memastikan, ensure atau make sure. Ensure itu biasanya lebih formal konteksnya. Peralatan, equipment. Kita baca ulang. A ship, require, propulsion, electricity, engine room, its workplace, primary responsibility, ensure, make sure, equipment. Oke, silakan dibaca, diulang sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Pangkat tertinggi, the highest rank. Atau posisi tertinggi ya maksudnya ya. The highest rank. Jalur karir, career path. Menjadi, become. Mudah, easy. Dibutuhkan studi atau belajar bertahun-tahun ya, selama bertahun-tahun. Contoh, it takes years of study. Pelatihan, training. Bekerja keras, hard work. Pengalaman yang tepat, the right experience. Memperoleh, get. Keterampilan, skill. Pengetahuan, knowledge. K-nya nggak dibaca. Mencapai, reach. Memulai, begin. Memulai, begin. Next, sekarang kita lanjut untuk mentranslate sebuah cerita ini ya, dari kosakata yang sudah kita baca sebelumnya. Sebuah kapal, a ship, membutuhkan require. A ship require ya. Banyak tenaga, lot of power, boleh ya. A ship require a lot of power, untuk penggerak atau tenaga penggerak di sini. For propulsion and electricity. Electricity. A ship require a lot of power for propulsion and electricity. Dan ruang mesin ya, an engine room ya, tempat ini kita bisa di mana pakai where ya. And the engine room where tenaga itu dihasilkan, that power ya, tenaga itu, that power is generate. Atau kita bisa juga menggunakan kata dihasilkan itu produced. Produced. Engine room where that power is produced ya, ruang mesin di mana tenaga itu dihasilkan kayak gitu. Dihasilkan tuh bisa produced atau generate. Ini adalah tempat kerja, it's a workplace, atau bisa juga this is a workplace para engineer, that engineers ya, yang tanggung jawab utamanya ya,
Primary responsibility untuk memastikan bahwa memastikan tadi ada bisa ensure atau make sure ya. To make sure that, bahwa itu bisa juga that. To make sure that semua mesin ya, semua mesin, all machinery dan peralatan kerja and work equipment ya, dalam kualitas maksimal, in maximal quality. In maximal quality, dibalik ya. In maximal quality. Seorang chief engineer, a chief engineer, merupakan pangkat tertinggi, is the highest rank. Atau posisi tertinggi ya, is the highest ranks. Jalur karir ya, career path ya, untuk menjadi to become. Menjadi tadi become, to become chief engineer tidaklah mudah. It's not easy. It's not easy. Dibutuhkan studi atau belajar ya, bertahun-tahun. It takes years ya, of study. It takes years of study. Oke, ini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar gitu ya. Training ya, pelatihan, training, kerja keras ya, hard work, dan pengalaman yang tepat, and the right experience. The right experience untuk memperoleh keterampilan, to reach skill, pengetahuan, atau to get ya, memperoleh itu bisa tadi untuk mendapatkan, get, to get the skill, pengetahuan, knowledge, dan sikap and attitude untuk mencapai, to reach posisi tersebut, the position atau that position. Suatu ketika ya, suatu ketika itu once upon a time. Once upon a time, chief engineer memulai kehidupannya gitu ya. Chief engineer begin kehidupannya, his life. Kita pakai his karena dia laki-laki ya. His ini materi, kata ganti kita pronoun his life ya. Begin his life sebagai di laut, at sea, as a engine cadet. Oke, jangan lupa diulang-ulang ya. Dibaca sendiri. Sekarang kita lanjut baca kosakata selanjutnya. Oke. Saya sudah di kapal selama 5 bulan. Nah, untuk menyatakan sudah di kapal selama 5 bulan dan posisinya sekarang masih di kapal, maka kita bisa menggunakan pola ini. I have been on board for 5 months. Nah, itu berarti saya sudah di kapal selama 5 bulan dan sekarang saya masih di kapal. Oke? I have been on board for 5 months. Atau bisa juga diganti I have been on board for 2 years. Sudah 2 tahun gitu ya. Atau bisa juga kalau kita mau bilang seumpama saya sudah menjadi pelaut selama 5 bulan. Nah, itu juga bisa. I have been a seafarer for 5 months. Jadi ditambah aja ya. As a seafarer-nya, sebagai pelaut. Okay, next. Kedua kalinya saya, my second time. Menyelesaikan, complete. Bisa juga finish ya. Complete atau bisa finish. Di kapal terakhir saya, on my previous ship. Bukan kadet ya, salah ketik nih. On my previous ships. Oke. Sejak saya kecil, berarti since I was a child. Ingin, want to. Belajar, learn. Saya tertarik, I'm interested in. Ya. Saya terbiasa berpikir, I'm used to think. Menemukan, find out. Bisa juga find aja ya, find out. Susah, difficult. Kita baca ulang. I have been on board for 5 months. My second time complete on my previous ship since I was a child. Want to learn. I'm interested in. I'm used to think.
find out, difficult. Oke, silakan dibaca sendiri, diulang-ulang ya. Oke, next kita baca lagi kosakata selanjutnya. Di sini ada khususnya atau terutama gitu ya. Especially, especially, especially. Sangat susah, very hard, very hard, very hard, hard. Sangat kotor, very dirty, very dirty, very dirty. Pada awalnya, nah, itu bukan walanya, tapi pada awalnya ya, at first, at first, at first. Saya merasa kewalahan, I feel overwhelmed, I feel overwhelmed. Saya tidak akan bertahan lama. Nah, untuk tidak akannya di sini kita pakai will not, ya kan? Be able, will not, saya tidak akan bertahan lama, saya tidak mampu gitu ya. I will not be able to last. Last di sini artinya bertahan. Very long, sangat lama. I will not be able to last very long. Biasanya, usually. Okay. I'm assigned to. Nah, saya ditugaskan ya. I'm assigned to. Membantu, assist atau help bisa. Saya harus belajar, I have to learn. Kita ulang, especially, very hard, very dirty, at first, I feel overwhelmed. I will not be able to last very long. Usually, I'm assigned to, assist, I have to learn. Okay. Next kita baca kosakata selanjutnya lagi ya. Ini silakan dibaca sendiri, diulang-ulang. Okay. Perbedaan, perbedaan mesin ya. The difference machinery. Okay, mesin yang berbeda. Bagaimana cara mengoperasikannya? How to operate them. Maksudnya di sini tuh kenapa pakai them? Karena mesinnya banyaknya, dia sebagai kata pengganti them, kata pengganti mesin. How to operate them. Melakukan do. Penghitungan atau perhitungan, calculation. Konsumsi bahan bakar. Fuel consumption. Saya sangat beruntung. I'm very lucky. Bersedia mengajari saya. Very willing to teach me. Berharap, hope. Berharap itu hope. Okay. Jangan lupa diulang-ulang ya. Sekarang kita coba translate bersama-sama. Nama saya John. My name is John. Ya. Oke, saya sudah berada di kapal selama 5 bulan. I have been on board for 5 months. Oke. Dan ini kedua kalinya saya, and this is my second time, ya kan, menjadi kadet mesin, to be engine cadet. This is my second time to be engine cadet. Saya menyelesaikan 7 bulan pada taruna saya yang sebelumnya. Oke, atau di kapal yang sebelumnya ya. I complete 7 months ya on my previous ship atau on my previous cadet. Di taruna saya sebelumnya ya, masa tarunanya. Sejak saya masih kecil, when I was child, sejak saya kecil, saya selalu ingin, selalu itu always, ingin tadi want to, ya kan? I always want to menjadi pelaut. I always want to become. Bisa pakai become, bisa pakai to be aja. I always want to be a seafarer. Boleh. Saya hanya belajar engineering ya. I just learned engineering.
Karena saya tertarik pada permesinan. Because saya tertarik itu I'm interested in. Tadi kan I'm interested in machinery. Dulu ya. Oke. Aku berpikir bekerja di kapal itu mudah. Oke. I think, berpikir itu think. I think working on ships, that's easy. Ya, itu mudah. Working on ship, that's easy. I think working on ship, that's easy. Tapi ternyata hidup sebagai pelaut itu sulit. But I find out, saya menemukan gitu ya, bisa kita pakai translate lainnya. I found out as a saver, that's very hard. Jadi saya menemukan bahwa sebagai pelaut itu sangatlah sulit gitu ya. Sama aja artinya sama. But I find out as a saver, that's very hard. That's very hard. Oke, khususnya atau terutama bagian mesin yang sangat sulit, especially engine department. Engine department, it's a very hard atau very difficult, boleh bisa pakai hard boleh. Dan pekerjaannya sangat kotor, and the job is a very dirty, ya. And the job is a very dirty, sangat kotor. Pada awalnya, at first, saya merasa I feel kewalahan, overwhelmed. I feel overwhelmed. Saya berpikir, I think, saya tidak akan bisa bertahan lama, ya kan? I will not be able to last. Tadi pakai last ya, bertahannya bisa pakai last very long. Bertahan sangat lama. I will not be able to last very long. Sebagai kadet mesin, as a engine cadet, biasanya, usually, I'm assigned to, saya ditugaskan untuk, I'm assigned to assist, membantu assist engineer. Saya harus mempelajari, bisa pakai must, bisa pakai have to. Have to itu juga artinya harus ya. I have to learn berbagai mesin atau berbeda mesinnya tadi ya. Different engine, cara mengoperasikannya gitu kan. How to operate them. Nah, them ini menggantikan mesinnya banyak kan pakai them. How to operate them, dan melakukan perawatan, and do maintenance. Melakukan itu do ya, do maintenance, perawatan, maintenance. Saya juga perlu belajar. Nah, and I need to study ya kan, I need to learn beberapa perhitungan, some calculation ya, seperti konsumsi bahan bakar, like fuel consumption. Okay. Saya sangat beruntung. I'm very lucky, beruntung ya kan? Karena because para engineer di sini ya, engineers here di sini sangat bersedia mengajari saya. Nah, bersedia tadi pakai willing ya. Is a very willing to teach. Teach itu mengajar. To teach me. Tentu, of course ya. Tentu saja gitu ya. Of course, saya berharap, I hope. Saya berharap, I hope. Saya ingin, I want to become chief engineer ya, in the future. Saya mau menjadi chief engineer di masa depan, in the future. Oke, thank you so much for watching this video. Jangan lupa follow TikTok ya. Kalau TikTok update bisa posting video baru 3-4 video setiap harinya. Oke, terima kasih sudah support. Semoga channel dan akun English Maritime ID bisa